Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 74. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-74. So sorry, aku tidak sadar ternyata lagunya 8 menit. Tidak sengaja, tidak sadar. Serius. Kalau misalnya tadi aku tahu lagunya 8 menit, mending aku putar satu lagu aja. Soalnya kepanjangan kan, nanti gak jadi ngobrol sama si Tia. Anyway, kita baru mendengarkan 2 lagu. Tadi ada Etid dari Girls' Generation, kemudian ada Melodies of Life dari Emiko Shiratori. Yang Emiko Shiratori Melodies of Life di request oleh Bazelar. Begitu. Dipotong-potong kayak lagu kemarin yang Elemen. Lagunya kayaknya jadi gak berasa 8 menit. Gak gitu. Masalahnya kalau kelamaan nanti gak jadi ngobrol. Begitu. Kalau 8 menit kan mending satu lagu aja ya. Pas 2 lagu durasi ya. Begitu. I'm not angry. Cuma kalau tidak diingat oleh Mas Kun, aku tidak sadar. But terima kasih banyak. Anyway, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah Manifestia. Sudah bisa dilihat di atas saya. Dan seperti biasa, kalau ingin menggunakan channel poinnya, berpartisipasi aktif nanti dengan Manifestia, bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya via teks bisa 99 channel point. Atau kalau mau request lagu bisa 189. Kalau request lagu 189 channel point saja. Kemudian kalau misalnya mau bertanya via audio ke Tia, bisa 369 channel point saja. Terdiam aku baca chatnya si Mas Kun. But anyway, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Tia, kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu ya. Sudah saya kompilasikan jadi satu. Semoga bisa memberikan gambaran kira-kira Tia biasanya seperti apa streamingnya. Kemudian kalau misalnya ada yang belum pernah bertemu dengan Tia sebelumnya, mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa biasanya Manifestia di streamnya. Begitu. Tidak panjang, cuma ada kira-kira 1 menit atau 2 menitan kayaknya. Baik, biar tidak lama-lama lagi, selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini ya. Wait, I can't hit him. That's me. Oh, that's you. Baku Caca. Oh my god, my beloved. Oh, what a good boy. Should I give you a pat? Oh my god, the way that I actually read this. Oh my god, I'm sorry. I hope no one takes it out of context. I'm a Your wannabe. word Like, is big. totally big. Please spell share. Wait. Share. What? Share. Your word is tunnel. Real. Sudah habis. Kenapa mantap? Aduh, I did not expect that. Tapi emang itu rekomendasiku sih, kayak klip-klipnya. I know, like that was the suggested clips I gave out, but having to see it directly kayak benar-benar dipakai tuh kayak gimana gitu. Kadang kan direkomendasikan, jadi aku pakai yang diberikan saja begitu loh. Jadi aku nggak nyari-nyari lagi. True. Oke, kita sudah menyaksikan beberapa klip di sebelah ini dan suratnya udah masuk ya BTW. Kalau misalnya lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa masuk ke segmen-segmen selanjutnya. Tapi seperti yang bisa dilihat di samping, ini adalah beberapa klip dari channelnya Tia. Jadi mungkin bisa berikan gambaran kira-kira seorang Manifestia biasanya streaming di channelnya seperti apa. Atau mungkin bagi yang sudah pernah bertemu dengan Tia sebelumnya, mungkin bisa diberikan gambaran kira-kira seorang Tia seperti apa. Dan mungkin bisa mengingatkan kembali ke momen-momen di masa lalunya seorang Manifestia. Baik, biar tidak lama-lama kita masuk ke segmen selanjutnya ya.
Oke, seperti yang telah dibilang tadi, malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch, yakni Manifestia. Seperti biasa, nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal, kemudian ada stories behind streaming scene di segmen kedua, lalu nanti ada trivia and closing mark di segmen ketiga. Dan seperti biasa nanti di antara masing-masing segmen ada sesi break sebentar, di mana kita akan mendengarkan beberapa lagu ya. Jadi kalau misalnya mau ke WC atau segala macam, bisa di sesi break. Begitu. Baik, biar tidak lama-lama, mau mengingatkan satu lagi sebelum masuk ke segmen pertama. Kalau selaku viewer ingin berpartisipasi aktif, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bisa menggunakan channel point untuk bertanya via teks di chatroom 99 channel point. Atau kalau mau ngobrol dengan Tia via audio, 369 via channel point juga. Atau kalau mau ngobrol, kalau mau request lagu kayaknya masih bisa 189 channel point saja. Baik, kita mulai Tia. Alright, let's go. Boleh. Mari kita masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guest Star. Boleh kayaknya kita kenalan dulu mungkin Tia. Username-nya di Twitch apa? Panggilan. Oh yeah, hi everyone, salam kenal. Sebelumnya, I just want to say, aku terbiasa, I'm mostly comfortable talking in English, tapi aku juga bisa ngerti bahasa Indo. Dan apa ya? Yes, so my Twitch handle is Manifestia, but as you guys may know me, I am called Tia, because that is my nickname. Tapi, yes, my Twitch handle is Manifestia, karena itu is a mixture between the word manifest and Tia combined together. Isn't it unique? Oke. Kemudian panggilannya apakah? Tia is fine. Tia or Hestia. Hanya itu saja atau ada panggilan-panggilan lain kah? Itu aja sih. Oke. Tempat tinggal di mana kah? I prefer not to answer that question, but I think Indonesia should answer it. Yes. Oke, Indonesia secara umum. Yes. Oke, umur boleh tanya kah? I prefer not to disclose it. Tapi legal di atas 18. Of course. If I wasn't legal, I wouldn't be here. Tapi kemarin ada sebenarnya gue star yang tidak legal loh. Maksudnya masih di bawah 18 plus. Damn. Nggak bahaya tah? Nggak apa-apa kan, ini platform oke lah ya, family friendly, masih oke untuk aman. Oke. Yeah, Kalau for the tidak most salah, part, I guess that's... Yeah. Ini apa ya komentarnya, aku 16 Bang Adli. Waduh. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari aku. Biasanya kesibukan sehari-hari apakah Tia? Untuk sekarang sih belum ada kesibukan berhari-hari. I am still unemployed, so oftentimes I would find the time to maksudnya untuk mencari kesibukan sendiri itu I usually stream, and that is usually after lunchtime. Oke. Sampai? Sebelum maghrib sih, biasanya nggak malam-malam banget. Because I do realize that kalau misalnya sampai ke malam-malam banget, I'm not really at my best self, karena kayak pasti I feel like I'm sleepy and I wanna rest. Jadi kayak nggak maksimal gitu streamnya. Oke. Bentar, aku baca komentar sebentar ya. Mas kok nanya gitu direm mas? Apa yang ku tanya tadi? Apalagi, that heavy American accent is wild, she's cooking for real. Damn, for real? I don't think I have an American accent though. Do I? What kind of accent do you think you use right now? Actually, I don't think I have an accent. Because I've been surrounded by people of all nationalities, so I'm kind of this is the kind of accent that I came up with myself. Karena emang aku terbiasa dengan banyak orang berjenis kayak a lot of nationalities gitu. Jadi aku ngomong, I speak in a way where it's mostly understandable by many, you know. Karena mungkin kalau misalnya accentku terlalu British kan agak susah untuk dicerna gitu nggak sih, atau dipahami gitu. I don't know. Yeah, it'd be like that. Mixed. Oke. Yeah. Kita lanjut baca komentar sebentar. Ini yang bilang 16 di ban aja karena belum legal. Kalau tidak salah Twitch itu umur 15 ke atas deh. Jadi sebenarnya 16 itu masih oke. Di bawah high school lah ya, basically masih oke untuk masuk di sini. Kalau tidak salah ya. Siapa tahu aku salah.
Aku mukanya kayak 17 kalau cukuran dan rajin bersihin jerawat. Ya. American accent-nya ada juga sih. Yang pasti bukan Madura accent kan Mas Adli. Mix kata Cypher. Terus ada komentar lagi. Nah, her Indonesian dialect is long gone, lemau. Yeah, for real. Tapi kamu ini kan tadi bilang tempat tinggal di Indonesia ya. Ini aku tanya satu hal, tapi kayaknya ini tidak terlalu privat. Pernah keluar negeri dan tinggal di luar negeri kah? Yes, itu betul. I've been raised abroad. Apa ya? So basically, at a very young age, I moved to Qatar. Oh. And I've lived there for most of my life. Dan But bahasa yes, I'm now in Indo. Bahasa pertamanya itu Inggris di rumah. Enggak, bahasa Indo. Cuman ya paling bahasa Indo kayak aku lapar, Ma masak apa? Yang nggak begitu formal gitu loh. Oke. Qatari women. Anjay, emang soalnya kan aku pernah dulu mampir ya pas Tia lagi belajar Duolingo bahasa Indonesia. Jadi kan aku selaku orang yang Indonesia doang dan cuma tinggal di Indonesia selama seumur hidup kan jadi kepo. Kenapa bisa lebih nyaman dengan Inggris? Yeah, that's fair. Oke. Aku tanya satu pertanyaan dari aku lagi ya sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya. Yeah, sure. Apakah arti dari Manifestia? Ini kan di beberapa tempat aku lihat namanya Hestia, kemudian ada yang namanya Tia, tadi gabungan antara Manifest dan Tia. Kenapa pilih nama ini? Sebenarnya nggak ada alasan sih kenapa aku milih Manifestia, cuman sebelum aku mulai streaming, I was thinking of a handle that I could apply on all of my social platforms karena aku rasa kalau untuk mendapatkan branding yang solid, we have to have the same name in all of our platforms, right? Betul. So I was thinking of finding a certain unique word that I can mix with Tia at the end. Okay. Yeah, there were many words that I found, but I feel like what stuck with me the most is manifest. Karena kebetulan itu waktu tahun 2022 kan, dan kayaknya tahun 2022 itu sayang banget muncul video yang berbau self-help, terus most of the content creators would always mention this word manifest, and I'm like, I'll take that, I guess. So I made it my thing, manifest plus Tia, Manifestia. Oke. Dan ini di semua platform nama username-nya sama? Iya, sama. Cuman sayangnya ada beberapa yang taken dan untungnya sih aku cuman tinggal nambahin underscore gitu di akhir. Oke. Ada komentar catchy. Manifest your dreams for real, kata Cypher. For real, manifest your dreams. Boleh. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer ini. Kayaknya berkaitan, aku mau tanya-tanya juga nanti. Ada pertanyaan dari viewer. Pengen tahu cerita di balik model VTubernya Manifestia. Tadi ada komentar lanjutan lore and design choice. Lore and design choice. Actually, mungkin yang bertanya ini dari Kapten Ozen menanyakan karena mungkin belum pernah ketemu Tia pas lagi debut. Kan ada waktu itu ada sesi debut ya. Betul. Well, basically at first, I did not have I'm not really good at designing, right? So whatever it is regarding my model, I merely compiled several references and I sent it to my L2D mama, the one who created my VTuber model and the design. But mostly my model is inspired of Tifa Lockhart from Final Fantasy VII. And Tifa Lockhart. Final Fantasy VII? Yes, the heroine of Final Fantasy VII. Tifa. Yes. Oh, oke. Kalau kalian lihat rambutku ini kan panjang banget ya. Sebenarnya agak it's a bit tied a bit downwards or something. Anyways, my hair resembles Tifa in a way. And also the red eyes. I do wanted to kind of resemble her because way before I had this model,
I would always use Tifa as my PNG. Nggak asli nggak apa ya. Damn, that's not really. Yeah, I don't even know what to say. But yes, I did get inspiration from Tifa, and also Guinevere from Dark Souls. Siapa? Guinevere. It's a bit hard to spell her name, but this is how I would spell it. Wait, actually, let me type it on chat because I feel like spelling it is... Yeah, that's how you spell it, Guinevere. Okay. I got the idea. Okay. Yes. Cantik ya? Jadi modelku ini, it's a mixture of Tifa and Guinevere. Komentarnya. Mommy vibes, let's go. Apa ini komentar yang di atas? Her VTube image is kinda girly though, while Tifa is a casual and tomboyish in some part. Iya, tadi kan katanya mix ya begitu. BTW ini kalau Empin tadi tidak ngelihat klip di awal tadi kan ada ya yang yang apa? Yang dog tadi itu loh, let me give you a good pat. Ya, yang what a good boy. Emang itu boleh. Itu seharusnya lebih dapat lagi mommy vibes-nya kalau Empin mungkin mau mengaitkan dengan itu. Ya. Okay. Kenapa pilih wujud kayak Dewi-Dewi begini? Kan cantik ya. Apa ya, sebenarnya aku juga nggak tahu sih, tapi aku suka aja sama estetiknya. Ini didesain dan oleh beberapa orang kah? Enggak, hanya satu orang doang, yaitu L2D mamaku. Like, boleh tahu namanya kah? Ania. Ania Bun kah? Bukan, itu kan siapa VTuber. Bentar ya, aku kopas. Aku izinin kok apa ya, kirim link di chat bisa? Atau boleh. Bakal kena mod? Enggak, aman kok. Yeah, so Ania is my L2D mama. Ini sendiri yang ngerjain? Yes. Wih, ngerinya. I'm really thankful. At least VTuber aku kan gak ada. Aku udah pede dengan aku kayak gini, aku gak ada fitur-fituberan. Ini boleh tanya kah, kira-kira harganya mahal kah? Enggak sih, gak begitu mahal. Cuman ya ada plus minusnya kan. Menurutku, sepengalamanku kalau misalnya ada apa ya, kalau misalkan aku bayar sesuatu yang mahal, I might get it really fast. But no, actually it wasn't really that pricey for me, but I had to wait a really long time for my results to get delivered. Okay. Yeah. So I guess I paid for with time because it took a long time. But I'm happy with the results. Mungkin lagi banyak antrian kah? Mungkin sih, tapi for the most part, she is also a working woman from what I heard. So maybe she does have some, what do you call it? Some issues with time management, and that I can understand. As long as she delivers the results, of course. Okay. Ini aku sebelum ada komentar lagi. I heard that shit and when she's among around us, sudah Indonesian. Wait, what is that supposed to mean? I also don't understand. Yeah, I don't get it. Kita lanjut kalau begitu. Ayo. Aku tadi mau tanya terkait dengan Ania ini. Kamu kan punya banyak model ya? Sebenarnya. Ini kan model yang pakai cape. Kemudian ada model yang kayak handukan, itu juga ada kan yang kepalanya kayak sauna. You meant my second hairstyle. Ya kan? Terus ada yang tadi kalau nggak salah yang handukan yang di kepala itu kan? Handukan itu kan? Handuk. Bukan kan? Enggak ada, tapi coba ya aku Bentar. So this is my hair without the accessory. Sebentar, sebelum lanjut, tadi kalau tidak salah di klip yang ini, nah ini kan ada yang kayak pakai bando, tuh, ya kan? Ini kan klipnya pakai bando ya, handukan di badan. Terus kadang ada yang kepala itu kayak ditutup, bukannya ada yang begitu ya? Aku pernah lihat kayaknya atau bukan handuk itu namanya? Bukan handukan di sini, bukan.
Bukan di sini. Tapi di sini kadang aku kayak lihat dia tuh kayak pakai apa sih? Yang bukan, aku tidak bisa menjelaskan. Aduh, itu loh yang kayak konde, bukan. Aduh, aku jelasin ke dia yang mana ya? Kayak orang habis spa gitu loh. Yang di atas dililit kayak cewek, apa sih? Bukan. Lah. Ya Allah, I'm so sorry. Cepak, bukan. Kupluk, bukan. Bukan. Sorban. Konde. Aduh, apa ya namanya? Apa ya? Setauku sih aku nggak punya banyak ya modalnya. I don't have enough finances to cover all of that. Bandana, sanggul. Aduh, aku jelasinnya gimana ya? Itu loh Tia. Tapi aduh, itu loh guys. Kalau misalnya abis mandi, cewek kadang-kadang yang pakai handuk atau kain di atas kepala gitu loh, biar rambutnya kering. Kebayang gak sih? Head towel abis mandi. Ya Allah, jelek. Ada ya nggak Allah. sih? Ada nggak sih? Aku kayak pernah lihat. Nggak ada deh perasaan. Masa sih? Apa sih aku halu ya? Bentar ya. Ih, kok kepo? Lah makanya. Bentar, aku pingin ubek-ubek. Kalau towel masih bisa di kepala, beda orang. No. Tapi aku pernah lihat. Bentar ya, aku kepo. Aduh. Karena aku pernah lihat jadinya aku tanya. Sabar, hidup udah pusing, mikirin kucing. Hey. Ini kan beda lagi ya. Aksesori copy link address. Bentar ya. Ini beda aksesori. Ini loh, kan ada yang aku bilang. Oh damn. Ini loh. Oh no, that is only an item that I put in my head. Oh, aku pikir itu handuk selama ini. No. Pasti yang pakai VTube Studio tahu lah ya kalau itu free item asset. Oh. Udah ngegas, salah pula. Gak serius, aku kalau misalnya ngelihat nonton 360p, aku pikir itu kayak apa sih, handuk kayak cewek yang habis mandi gitu loh di belakang. Jadi aku pikir itu kayak kamu lagi ya begitu, kayak sauna, menyesuaikan dengan. Ya Allah, so sorry, aku udah ngegas. Nggak apa-apa. Sama. Ini yang komis sama si Ania tadi itu dapat segala macam aksesoris ini kan? Aksesoris itu maksudnya apa ya? Yang Kayak aku pakai yang di video itu. kepala. Iya. Enggak itu that's not included from the thing that my mama made. Okay. Because the thing is about being a VTuber is that, like, let's say what I'm using right now is my base model. Dan tambahan apapun yang misalnya aku pakai dan kadang saya random gitu, itu tuh aset yang bisa dicari and it's kind of accessible on the internet. Oh, I see. Yeah. Like, let's say, like, this is how I am without the hair accessory. Because this one comes with a base model, right? I can merely just add something. Kayak misalkan ini nih. Tuh. Kayak aku bisa nutupin mataku. Yeah. Like, this does not come from my LTD mama. This is just something that I found on the internet, which I can freely use on my model. Sesuai kebutuhan stream aja sih. Oh. Tercerahkan. Ya Allah, I'm so sorry. No, it's okay. The more you know. The more you know. Oke, boleh. Ada komentar, jadi kapan Bang Ali main VTube Studio? Aku kayaknya gak pernah ngecek ini itu. Kayak itu free assetnya bisa dapat di internet. Ilmu baru. Jujur aku kayak tercerahkan barusan. Aku tidak menyangka. Aku pikir kalau misalnya pesen, terus kamu bisa dapat segala aksesori gitu loh. Ternyata tidak.
Kamu kapan? Ini apa? Ini apa? Ini apa nih? Ini kan mukaku, apalagi mau di face reveal. Sabar. Kita lanjut kalau begitu Tia. Ayo. Boleh. Selanjutnya pertanyaan dari aku, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Kapankah mulai streaming di Twitch dan kenapa? Good question. Sebenarnya, kapan? Ini- Oke. Ini kamu nggak ada streaming di platform lain kan? Wait, what do you mean by that? Maksudnya nggak ada streaming di TikTok atau YouTube? Tadi aku lihat kalau nggak salah kemarin pas ngecek di YouTube cuma 1, tapi nggak ada isi akunnya, masih kosong. Dan di TikTok juga nggak ada kan basically? Yes, I have not expanded to other platforms, so I currently only stream on Twitch. Oke. But how I started is I started in 2022. Oke. And the reason why I started is because at the time I was always playing this game. It's called Dead by Daylight. Do you know about it? DBD. Yes, DBD. Oke. Demam berdarah. Bukan. Wak. Tiba-tiba DBD. Kemudian? Kemudian apa ya, waktu itu aku dikelilingi banyak orang yang mereka tuh sering nge-stream gameplaynya, and then I thought to myself, wow, I wanna do that to my gameplays as well, so I started streaming. But it was really bad. I did not know how to set up my OBS and stuff like that, but yeah, all the rest is history. That's how my origin came from. Kenapa pilih Twitch kalau begitu? I don't really have a reason as to why I chose Twitch. Maybe because at the time, that's the only thing I know. Kayak aku nggak begitu terbuka dengan streaming di YouTube. Aku taunya banyak orang tuh nge-streamnya di Twitch. Oh, oke. Kalau begitu, apakah ada plan untuk expand ke masa depan di platform-platform lain? I think that would be a great idea, tapi untuk sekarang mungkin enggak dulu karena I find streaming as a hobby, not really as a business or something that I want to take seriously. Okay. So because I don't have the need to, I don't have that need yet. I don't feel like it's necessary for me to expand more. Maybe if I feel like it, maybe I will. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Biasanya streaming apa aja kah di Twitch? Apakah cuma main game single player atau juga kebuka dengan multiplayer juga? Nah, aku sih belakangan ini I have been streaming single player games, mostly story games. And as you may know, like Final Fantasy 9. Yes, Final Fantasy 9, that's what I've been playing. Ini FF yang kamu mainkan udah semua seri kah? Belum. Jujur aku I haven't been playing a lot of Final Fantasies lately. Aku cuma main MMO-nya sih kebanyakannya. MMO? Hah? Jadi FF14 itu it's an MMORPG. Oh. Oke. Jujur aku nggak tahu banyak mengenai FF soalnya. Ya Allah, ini apa diketik sini? Itu emang benar sih. That's how they what do you call it? Kayak nge-iklanin. Have you heard of the critically acclaimed MMORPG Final Fantasy XIV with an expanded free trial which you can play through the entirety of? Aduh malas it be like that. Yes, that's how it's usually. Jujur aku tidak banyak nonton orang main FF. Cuma kalau misalnya aku yang sering nonton FF itu cuma di channel Jonathan. Jonathan bilang dia udah banyak main FF. Terus aku taunya FF itu kayak turn based dan single storyline. Terus banyak yappingnya. Pas kamu bilang FF14 itu MMORPG, hah? Nah ya, itu ya emang banyak sih yang ya kalau FF itu kebanyakannya story dan single player. Tapi ada MMORPG-nya sejak 2010 kalau nggak salah. 2010? Okay. Yes, but I guess I don't really know much about the history of
the MMORPG, but all I know is that it was from 2010, but it kind of made a remake. Not really a remake, but they renewed their graphics in 2013 or something. Dan sampai sekarang masih booming. Oke. Coba main Bang FF14. Nggak usah skip dulu ya. Ada banyak yang lain yang mau aku cover. Ini Tia, BTW yang terbaru sudah main juga kah? Yang terbaru itu FF16 ya. Iya, kalau nggak salah yang terbaru kan? Iya sih, yang terbaru itu FF16. Cuman unfortunately, I have not been able to play it for a couple of reasons. Oke. Tapi ya alasan utamanya sih karena PC-nya nggak kuat. Kocak Perlu gaming. PC bagus kah? PC sih seadanya ya. Cuman kalau game yang terbaru kayak misalnya MH Wilds, FF16, DKK, itu nggak bisa sih. Itu nggak begitu kuat di PC ku. Oke. Ada komentar, PC dah jijik, mas bisa itu. Kemauan saya nggak ada kak, maaf. Ini BTW FF sudah dari kecil banget kah main FF? Actually, I think when I was still young, I did play a Final Fantasy game, but I don't know what it was. Oh, oke. Karena apa ya, the memory is so vague, but I know I've played a Final Fantasy game, but I just cannot remember what it is exactly. Kemudian dengan FF7 akhirnya terinspirasi dengan Tifa Lockhart. Oke. Betul. Kita lanjut kalau begitu. Ya Allah. Kita lanjut kalau begitu. Kalau misalnya tadi bilang DBD, apakah sudah tidak main DBD lagi atau masih main kah? Sudah nggak main lagi sih. I don't really find enjoyment in DBD anymore. Oke. Apakah beralih ke game-game multiplayer lain? No, I've been enjoying a lot of single player games lately because I feel like single player games allow you to indulge in the game fully, and to me that's kind of a form of self-care, and I just love solitude. Yes. Oke. Apa komentar ini? MOBA main tidak? Kata Kapten Ozen. Nggak dulu, skip. Oke. Dari aku sudah habis kalau begitu pertanyaannya. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break dulu, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Boleh. Ada 3 lagu setelah ini. Sebentar ya. Ada Abracadabra dari Lady Gaga di request oleh Honeycomb. Terus ada Sweet Scar dari Weird Genius, Prince Hussein dan Eka Gustiwana. Siapa lagi ini? Reza Octavian dan Billy Tanner di request oleh Mas Kun. Ada It's the Right Time dari Daichi Miura. Ini siapa tadi yang request ya? Bentar ya, aku cek dulu ya. Request. Mari, tadi siapa nih request ya? Oh, lagu nih 23. Baik, setelah ini ada 3 lagu ya. Ada Abracadabra dari Lady Gaga, Sweet Scar dari Weird Genius dan kawan-kawan. Lalu ada It's the Right Time dari Daichi Miura. Baik, biar tidak lama-lama kita break sebentar ya. Sebentar, ada pertanyaan. Mau jawab sekarang kah? Boleh. Ada pertanyaan dari viewer ini. Cypher menanyakan, what's the best thing about being a VTuber and a streamer? Wow, okay, that's a good question. I feel like, okay, for this question, kan a VTuber and a streamer berarti satu ini ya, like a VTuber and a streamer, it's a one thing. Because since I am streaming and I'm a streamer, I am a VTuber. I don't show my face, but I feel like the best thing about being a VTuber is that I can actually step into my alter ego, and I kind of show the internet or the world how I'd like to be like. Like, let's say I have this persona in front of me, the aesthetics and all that. I like to step into this alter ego and also be an entertainer or some sort, but at the same time, I can just be myself as well. I hope that answers your question. Oke, ini tidak perlu menunjukkan muka dan tetap stay anonim berarti kan ya? Dengan VTuber. Yeah, like a VTuber, I just
apa ya, intinya tuh tinggal buka webcam, open the tracking, and then that's it, stream. No one knows if I showered or not. Iya betul, kan tidak perlu kayak aku ya. Kalau tidak perlu kayak rapiin rambut sedikit-sedikit, kalau kayak cukuran segala macam, tidak susah ya. Ini BTW tadi ada pertanyaan yang ketinggalan ternyata. I'm so sorry. No, Kita balik it's sebentar okay. ya. Mm-mm. Ada pertanyaan dari Bazelar. I'm so sorry. Tidak sengaja, tidak sadar. Ada pertanyaan I'm dari sorry, Bazelar. Baz. Best Final Fantasy series and score from 1 to 10. Gak kelihatan tadi. So sorry. Tidak Di skip sengaja. terus. Makanya parah sih kata aku. Bentar. Could you please repeat the question? Best Final Fantasy series and score from 1 to 10. Okay. For now, it's Final Fantasy 9 because that's the one. Actually, no, never mind. Final Fantasy 15. Yes, Final Fantasy 15. Kenapa kah? Because I just love the story. It's about friendship somehow. Kayak yang penamain FF15 tahu lah ya. Tapi it's honestly the best. I also love the elements that they provided in the game when it comes to the love story between Noctis and Lunafreya. And I do love how the series is mostly about overcoming hardships together and all that. So yes. And I would rate it definitely 8 to 10. 8 out of 10. Yes. 8? Filmnya juga bagus. Iya, Kingsglaive kan. Kingsglaive bagus sih. Yep. 8? Yeah, 8 out of 10. I'm really picky with my rating. Oke. Ini komentar-komentar The Power of Friendship dengan caps lock friendship oleh Cypher. Makanya. Friendship. Ada komentar lain, FF15 sama dengan Game Boy Band. Ini Real sebentar. sih. Real, no fake. Sebentar. Ini kamu bilangnya ratingnya 8 dari 10. Apakah artinya game-game selain itu tidak sampai 8? Apa ya, menurutku tuh pasti I feel like no matter how good a game is, there's definitely something that you might consider a flaw. A flaw that I think is in FF15 is how, like, let's say sometimes the way that the gameplay works can be too easy. It doesn't provide you some kind of challenge. Oh, I see. Kayak kurang nantangin gitu. Oke. Dan aku tipe orang yang suka ditantangin. Oke. Paham. Aku juga kemarin main apa ya, Multiversus kalau nggak salah, ada yang request. Rasanya gamenya gratis, cuma rasanya tidak terlalu menantang dan kita kayak jadi mudah menang gitu loh. Dan kayak kurang seru nggak sih game-game kayak begitu? Like you, apa ya? The feeling of having overcome something difficult is what gives you the best pleasure. Iya nggak sih? Betul. Kalau misalnya kayak mudah menang win kan nggak terlalu seru ya. Kayak ini buat apa aku main ya? Mau waktu doang kan? Oke. Ya ketemu online aja. Iya, tapi kan jadinya terlalu mudah ya, tidak terlalu menantang dan tidak terlalu ini aku kayak nggak main game ya karena terlalu mudah menang. Rasanya gitu ya. Oke. Bukan Wukong Master. Aduh ya Tuhan. Tidak ada komentar FF10 kata Kapten Ozen. Kalau FF10 sih sorry, my tongue twisted. Kalau yang 10 aku belum main. Aku rencana main itu setelah aku tamatin 9. Ini beli atau emulator kah? Beli. Oh, ada di Steam. Yes. Oke, berapakah ini? 200.000? Skip. Tapi lumayan sih harganya pas sudah sale gitu. Cuman ya harus keep an eye out. Oke, iya 80.000 sih tadi kalau sale katanya. Oke. Aku tanya satu dong sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada satu pertanyaan dari reviewer lagi. Kalau aku tanya nih, dari segala FF yang sudah dimainkan yang paling jelek nomor berapa kah? Apa ya? I don't know how to answer that question. Karena aku I haven't played a lot of FF games, right? Hmm? Karena gini, jadi awalnya tuh aku
main FF10. I started playing FF10 first, but then I got distracted because I just started FF14, and that took me a lot of months to finish. Terus setelah FF14 aku main FF9 yang dimana aku sekarang lagi masih main. Terus nanti habis ini aku mau main FF10, habis itu FF8. Pokoknya masih banyak lah. Like I have not played the entirety of Final Fantasy series yet, so I can't answer that question. Oke. Sebentar, komentarnya wah parah Bang Adli. Enggak, aku tuh kayak tanya, kayak kan ada ya beberapa game yang kita bisa objectively speaking ini kayaknya gamenya nggak bagus deh, gitu loh. Maksudku, kan ada ya game yang kayaknya terlalu panjang sekali dan kayaknya tidak perlu diperpanjang-panjang kayak gitu kan bisa dipotong gitu loh. Kayak boring, you know what I mean? Aku kayaknya jadi kayak ngejatuhin kayak ke situ ya, tapi bukan gitu. Aduh ya Allah. Mari kita lanjut kalau begitu Tia. Oke. Ada pertanyaan dari viewer tadi, satu lagi dari Kapten Ozen. What kind of music did you enjoy? Actually, I do have an answer for that. The kind of music that I enjoy are mostly from Square Enix music. And that ranges from many original game soundtracks, but mostly the ones that are in the Nier Replicant album. If you guys are familiar with that. Intinya, yeah, Nier. Yep, Nier. Nier Replicant and Nier Automata. But I must say, I am biased about Nier Replicant because I played Replicant first before Automata, and I'm so glad I did that because honestly, the gameplay of Replicant is boring, especially after you played Automata. It's so repetitive. Nier Replicant. Jeez, the accent's so good. Thank you so much. Kamu kayaknya satu dari beberapa orang bintang tamu yang aku undang dan mereka juga bilang Nier itu game oke. Yes. Game oke banget. Ini si Silver kayaknya ngegas sekali. Oh, my biggest fan for real. Apa maksudmu? Mungkin pertanda apa kah? Pertanda harus main, you have to experience it for yourself as well. Tidak, kalau saya tidak punya kewajiban tidak perlu dimainkan dulu. Skip. Oke. Nier seri sebanding sama harga sih, no wonder. Berapakah harganya? 1 juta? You might be surprised. Wih, ya Allah, developer kecil ini mahal kali harga barangnya. Oke. Baik, dari aku sudah habis. Tandanya Anda harus main FF14. Skip. Karena itu FF14 tuh it's a subscription based game dan setiap subnya itu kan per bulan dan per bulan harus bayar 200. Jangan. Ribu? Yes, 200.000. No fake. Real. Tidak, uang saya tidak banyak. Kalau uang saya banyak pun tidak untuk itu gunanya. Makanya. Spend your money wisely, y'all. Baik, kita lanjut kalau begitu. Dari aku belum ada pertanyaan lagi dan dari viewer sudah habis. Kita lanjut ke mendengarkan 3 lagu dulu kalau begitu. Ada Abracadabra dari Lady Gaga dari request oleh Honeycomb. Ada Sweet Scar dari Weird Genius dan kawan-kawan dari request oleh Mas Kun. Ada It's the Right Time dari Daichi Miura dari request oleh Laguni 23. Nanti kucing makan apa? Iya betul, kucingku ada banyak, ada 7. Dan sebulan biaya makannya mungkin 150 ribuan. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya. Selagi kita break sebentar.